tao. Ba? Hala ko gusto. Ito ang pawis ng anak ko. Ano ba yan? Aba, nagparisal ka mo na ano? Sarah Bell? Lamig ni Mama. Baka nandito na yung in-invite mo. Baka naloko na. Oh, si Michael, closing. Closing! Dito ka please na Tahan.
Happy birthday, Ma Becca. Happy birthday, Ate Beck. Happy Valentine's. Happy Valentine's din. Ano pong message niya kay Nay? Happy birthday. I love you. Happy birthday. Buo ba ang Chua family? Hindi pa. Nandiyan na si Maki. Andun na. kasi yung isa. Nakagaw na kasi ano. Nag-GS din. Ulit. Happy birthday, Mama Bex. Batiin ng gift. Batiin pa. Hawak na po, Nay. Kaya na po galing yan. Sabi, total naman dito ma-upload sa FB. Print na lang. Kitang-kita ko sino pangalay dyan, eh. Kita po. Na-surprise ba kayo, Nay? Na-surprise? Hindi. Surprise kayo pag ano, siningil na kayo. Dumating pala yung bill. Ano ba yung nil? Bayad mo sa Orabel. Yan. Isa-dagdag na. Ako, buwasin, mas tipid. Good na surprise.